ticket mo siya. Gayahin mo. Touch na. Puta Americanic. May kaibigan sa ano? Nadadami na siya. Oh, no, not, no, I meant, no, not the night. Oh, when you know, said no, I'm not like, because you said that, like, or something. Yeah, for that. Because, like, I don't know if you like, I don't know if it's a smooth. It's just, it does noise. She really did this. Very smooth. Yeah. Like, another conversation. Yeah. So, yeah, exactly. So, not scripted. Alam mo ano kulang dito? Huh? Alam mo ano kulang dito? Ano kulang? Commentator. Oh, go, mag-commentator ka tayo. Buong laro ah. Okay. Go. Lahat. Lahat. Kilala mo ba lahat? Lahat ng names. Ayun. Sige, And mag-commentator. Spia White serving. Says G. White serving. Receive ni Ace. Si Net. Over. Kaso wala silang receive mga... Ayun, walang kasi. Ayun lang. Wala siya sa pwesto. No, it's sa short ball lang. Mali ni Dicho. Ayun po yung nakasando. Sino kasama? Ito. Si Dicho? Oo, mali po niya. Balik po niya. Pero laban lahat. Oh, yan. Ang ganda. Uy! Ayun! Isa pa raw. Setter 2 legit. Wagas na yan. Point ng Maganda maglaro dati. Team Happy ka. Team PLP. Ito, Ting St. Gab. Team Saint Gov, actually. Puro sila Saint Gov. Oh, ni-receive ni Mika Lim. Si Net. Ay, ayun lang. First line. Nice. Ang pangalan na? Si Pablo. Pablo. Nice one, Pablo. Service, EG. Wala yan. Kasi may kalina. Outside. Outside! Tagal. Pakibilisan. Inside. Outside. Nice one. Nice. Yung Debbie. Debbie. Bakit? Kwento ko mamaya. Service, Max. Ayun lang. Ay, sige. I'm gonna take a hit. Ayun na po ang libero. Tingnan natin kung may receive. Say hi, be. Say hi. Max. Hi ka. Ayun po yung nag-service error. Hey. Inside. Inside po, inside. Outside daw. Inside. Service. Kuyang Polot. Ang mga bastard. Ayun lang, outside. Nagaganon ba ito? Ay, oo nga, lupit. Oh, may receive. Palo. Nice one! Sinabi mong defense na ang matangkad lang lagi sa kanya. Service. Inside. Ayun po, kasalanan nung nakayusando. Service ace. Nakikisabay pa to. Inside. Sarap. Service. Lawrence? Lawrence pangalan niya. Lawrence. Play na, play siya.
Papaluin ni Mikalim. Go! Ay. Kasayanan nung setter. Magaling na rin kumite. Nice one! Pinalo ni... Pangalan nun? Pagkampatan ng dati si Pepe, si Bunso, si Pagod, Pangalan ni Kuya Black. Sino? Nasa dos. Jemiel. Ace. Nice one. Oh! Nice one. Oh! Nice one. Sayang ang dig. Sayang ang dig. Iris pala. Service. Jemiel. Receive by Mikalim. Papaluin ni Naka-white. Ay. Go. Nice one. Ay, over. Over receive. Oh, sabi ni Ace, wag daw pumasok. Sa long ball ka lang daw. Hey, what a receive. Nice set. Nice one. Receive. Wala pa rin. Ang mga manager na kasi talaga dati, si Ay, Wow, ay, dikit. Ay! buhay na tapos artista. Yeah, tapos basta yung Last game na ba yun? Silbolas naman. Oras na. Kasha. Ano ba? Abot pa yun. Nice one, nice dig. Go, 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 go! Mabagal siya. Nice try. Service by Dicho. Number 9. Kagiyama yun. Sila mother. Sila Receive by Mikalim. Palo ng dos. Go, 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 go! Oy, nice dive. ang tandem niya lagi si Kaset. Blue ako. Nasubsob. Perpetual. Yun, galing din. Service. Not over. Lana, you look like a monkey. Ulit-ulit ko ni Mother A. Pero sa mga nag 4-9 daw ang score, guys. Narinig ba ako dito? Sa amin nakamute pala, no? Inside, inside, inside. yun yung ano dati sa Catalina. Just to make sure. Inside. Inside talaga. Nakita ko. Inside. Wala eh. Ayaw nila maniwala. Tama, pag nag-error to inside yun. Yung area niya kasi. Outside nga. Hey. Nice one. Nice one, nice one, nice one. Ano na ito? Lawrence. Nice one, Lawrence. Pero sila yung PLDT sila na Try meeting. Go. mas kabuk siya kaya sa gift port ako. Service, Max. Nice serve. Nice receive. Palo. Palo. Nice one. Ay! Nice try. Hindi na rin pwedeng nakaibo ng isang team.
Walang nakita sa mas increase ko. Lars go to hell, di ba? Lars go to hell po. Eh, paano yun, Max? Paano yun? Ay! Ay! Oh. Palo, break ball. Ayaw nila pumalo. Go! Nice one! Nice kill by Pablo. Off the block. Talagang pupunta ka doon hindi swerte na pagsagutin ko. Ayun kasi, masahin mo. TF. Hindi pa na lang kayo. Just drink with the hot water. Eh noon, hindi talaga. Pag-champion kayo, masarap yung babae, yung tapos kayo. Pag-talo kayo, Inside. pansin, ang ganyan headset. Tapos Na-stress siya. Kala niya daw kasi outside. experience Sa akin. Sa kanya daw, guys. sila kasi ang swerte ko kasi sila yung nakakuha. Sila yung nag-score. Nag-scoreboard ang alam ko. Nice receive. Talo. Sabi, oh, it's okay. Try again. Try and try. Hindi lang ako. Nag-anuhan na kami. Sama-sama yung hotel. Nice serve. Inside. Inside yun. Inside yun legit. Si Billy kasi Inside yun eh. team na lang. Tapos team. Kailangan din Service by Violet. Receive. Over-receive na naman. Oh, go. Ay. Ano? May sabi siya, oh. Ano man sabi mo sa palo niya? Good job. Good job. Good job. Service by Lawrence. Receive. Na-miss receive ni Mika Lim. Set. Nice one. Setter talaga siya? kami. Pero kung ay isa Hindi si ano. si Kelvin. Kelvin na setter. Nice one. Gusto ko rin mag-setter eh. Kaya lang, bida-bida lang ako. JJ. Inside. Kasalanan nung setter. May kasalanan pa lang. Nice serve by Lawrence. Go, toss. Palo. Nice one. Zone 1. Wait. Low na siya. Kasi yung isang kakapitin dito. Inside be, inside. EG. Pagkapalit, ang gulong makapag sa kanya. Sa'yo. Oo. Nasa ano na? Low. Service by Ace. Jump serve, go. Jump serve! Ayaw, gusto ko nga makita eh. Hindi talaga marunong mag-jump. Nice one. Nice kill by Kuya Yellow. Kasi yung time sa kapitin na sila. Ay. With eyeglasses. Sim. Kitang-kita mga errors mo, be. May... Bakit di ka nag-jump, sir? He wants it to jump. He wants to see it, bro. Yeah. Oh, nalunod si Max. Oh, mali. Sino may mali? Mali ng bola. Robert dati. Nice serve. Ay. May iba siyang nilalaro. Kinabukasan, nagbibigay kami sa bahay. Sabi niya, sabi niya, Nice serve. Nice one. Oh, go boy. Mika Lim.
Nice one. Nice. Oh, ulo, 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 ulo. Marunong siya mag-set, babe. Sino? Gray. Oh. Si Lawrence. Yung first fighter, first fighter. Legit, consistent siya. Wala pa siyang ano, masyadong errors sa setting. Something, good job. Inside. Saan? Kaya pumurin sila yung Inside. Ay, ayaw nila makinig eh. Go. Kanina pa. Ano masasabi mo? Wala siyang pakay. Iyaan mo na sila. Ano masabi mo na Yumi? Ikaw, ano masabi mo? Inside yun, O, diba? Inside daw. Sabi ni... Oni? Oni? Oni. Oni-chan! Hey! Flame shot! Kanina meron. Ha? Kanina meron. Feel ko malinong ano, kalaban. Di nila sinalo eh. Nice serve. Ni-receive ni Pablo. Nice receive. Papaloy ni Pablo. Nice one. Oh, na-receive ni White. Yo, yellow. Oh. Nauna kasi yung tili eh. Ano score? Score! 1-0 daw. Receive by Mikalim. Papaluin. Kulot. Dicho, receive. Set ni Lawrence. Dos. Ay! Medyo crossing. Pero hindi na. Medyo lang naman. Hindi naman buong paa eh. Heart. Finger heart. yun, mapilip ka kay Mother Beat. Pagkakita mo siya. Oh, please receive. Papuluin. Ay, Kasi ano siya, pero hindi mo pa. okay lang yan. Ayaw. Baka mapanood nila to eh. Oh! Nabaril. Get that! Get it! You could have got that! Service by EG. That was right in front of you, bro! Service by EG. Wala. Pwede, pwede, pwede. Oh, pwede talaga. Isa pa, isa pa. Tres yan, tres. Kay Max yan. Oh, di ba? Oh, isa pa, isa. Dos ulit yan. Ay! Si Mika Lim naman! Sakuragi. Warning na daw, guys. Guys, warning na. Service by Max. Outside. Not over. Ah, panis. Ay. Nice one, Mika Lim. Bini Mika. Libero raw. Dalawang libero nila. Satelana and si... Pangalan? Jamiel? Jamiel. G-E-M-I-E-L. Jamiel. Gemiel. Good job. Hi Max, kamusta ka naman Max? Focus on the game. Ha? Focus on the game. Ikaw nga eh. Focus on the game. Kaya magagaling na sila Marty, Pato, Ali. Meron, dos. Ay, di. Kasalanan ni Max. Max, oh. Bakit?
Tapos nakamute pala, no? Salita ako ng salita dito. Nice one. Oh. Nice one. Gugutom ako. Oras na. Ay. Nice service by Pablo. Ay, ano daw ito pangalan? Kami na guys. Tayo